नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो आम जाना जे भूत प्रेत सिद्धि केमिति करती। कमला महाविद्या विषय मु पूर्व दुईटा भिडियो पकई। कमला महाविद्या साधना अलग अलग स्तर में अलग अलग जंत्र उपर करा जाए। कमला महाविद्यार अलग अलग मंत्र पाइका अलग अलग जंत्र प्रयोग करा जाए। उदाहरण कमला एकाक्षरी मंत्र पाई सहस्र एकाक्षरी जंत्र व्यवहार करा जाए। त्रयोक्षरी मंत्र जप पाई महालक्ष्मी जंत्र व्यवहार करा जाए। एटा मु कहीं कहली आम तो भूत प्रेत विषय साधना विषय टॉपिक उठे किंतु हठात कमला महाविद्या को कहीं या भितर प्रवेश कर दिगला। कारण प्रत्येक देवी देवता गण अच्छा जदि प्रत्येक देवी देवता गण अच्छा तेबे महालक्ष्मी निजस्व गण अच्छा। महालक्ष्मी निजस्व जोगिनी अच्छा, जक्षिणी अच्छा, डाकिनी अच्छा, शाकिनी अच्छा, सहचरी अच्छा, बेताल अच्छा, भैरव अच्छा, भूत प्रेत अच्छा, चेटक अच्छा, बहुत प्रकार शक्ति तांको सह चलती। भूत प्रेत साधना विषय आपण मैंने बहुत कम शुणी थे। भूत प्रेत तंत्र विद्या विषय बहुत कम जानी थे शुणी थे। केमिति करा जाए ए साधना यार गुप्त विधि विधान कौन सब एटा हूँ गोटे इनफॉरमेशनल वीडियो। जो वीडियो को देखिक आप जानीपर जे वास्तव में भूत प्रेत साधनार रहस्य कौन। मुझे प्रथम कमला महाविद्या कथा कहीं उठेली कारण महाविद्या साधना करिथवा साधक ही भूत प्रेत साधना करि पारिबो। से एलिजिबल जदि से कौन सी लोक महाविद्या साधना स्तर को जाइनी किंबा साधना करी नहीं से भलिया व्यक्ति ता जीवन में भूत प्रेत साधना सिद्धि करि परिबो नाही। जे कौन से महाविद्यांकर एकाक्षरी मंत्र जदि कम से कम लक्ष्य जप करिछि तेबे से आगु को भूत प्रेत साधनार सिद्धि लाभ करि परिबो। अच्छा किछि कुंडली रे ग्रहंकर कॉम्बिनेशन मध्य एमिति थाए से लोक भूत प्रेत सिद्धि करि परिबो। केमिति धरिनिय कहार कुंडलीर तृतीय घरे जदि केतु बसी छंती तेबे से भलिया लोक प्रेत सिद्धि करि परिबो। जदि राहु चंद्र किंबा केतु चंद्र एकाठी होइकरी अष्टम घरे बसी छंती ताहले से भलिया व्यक्ति प्रेत सिद्धि करि परिबो। याकु छाड़िले जदि आमे देखिबा नवमांस कुंडलीर अष्टम घरे चंद्र आ केतु जो राशि रे बसी छंती ठीक सही राशि रे लग्न कुंडली रे मध्य बसी छंती अर्थात वर्गोत्तम होई छंती से भलिया क्षेत्र रे मध्य भूत प्रेत साधना से मनीष करि परिबो। ताकु छाड़िले जदि चंद्रंको उपरे शनि आ केतुंकर दृष्टि पड़ुथाए तेबे से भलिया क्षेत्र रे मध्य से व्यक्ति भूत प्रेत साधना करि परिबो। उपदेवी उपदेवता साधना करि परिबो। ये होची कुंडलीर किछि ग्रहंकर कॉम्बिनेशन जहाँ को आपण देखिक जानी परिबे जे ए लोकटा आराम से भूत प्रेतों को सिद्धि करि परिबो। तेबे वास्तव में भूत प्रेत साधनार रहस्यटा कौन। प्रथम कथा मुझे क्लारिफाई करने को चाहिए जे भूत आ प्रेत दुईटी बेसी किसी फरक नहीं। जो मनीष मरी जाए अन्यर कौन सी क्षति करेनी किंतु निजर अस्तित्व को जाहिर करे जे मु एठी अछि सेठी अछि से माने हेले भूत। जो शक्ति लोकंकर भल भी करि पारंती क्षति भी करि पारंती से माने हेले प्रेत। अर्थात सिंपल भाषा कहले जो एनर्जी मनीष को छुई पारे नी ताकू भूत कहती, जे छुई पारे ताकू प्रेत कहती। कॉन्सेप्ट क्लियर। जो प्रेत मनीषर कौन सी क्षति करे नी मनीष को छुई पारे नी किंतु निजर अस्तित्व जाहिर करे। अर्थात बाटरे जाउथबा समय रोड साइड रे हठात किना जणे गोटे छाई देखा हबो भूस किना पळै जीवो से हला भूत। जदि कौन सी
ବିରାନା ଘର ଥବ ବା ପୁରୁଣା କିଲା ହାବେଲି ଥବ, ତା ଉପରେ ବୁଲୁଥବ, ରାତି ଅଧରେ ଠିଆ ହେଇଥବ, ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଲା ଭୂତ। ଯଦି ସେ କାହାର କ୍ଷତି କରୁନଥିବ ତେବେ, ଆଉ ଯଦି କ୍ଷତି କରୁଛି ତେବେ ସେ ପ୍ରେତ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ଭୂତ ପ୍ରେତ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି? ପୁରୁଣା କିଲା, ପୁରୁଣା ହାବେଲି, ପୁରୁଣା ଶ୍ମଶାନ, ନଦୀକୂଳ ଜଙ୍ଗଲ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଭଙ୍ଗା ଘର, କେନ୍ଦୁ ଗଛ, କଇଁଆ ଗଛ, ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏମାନେ ରହନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ପରିସ୍ରା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭୂତ ପ୍ରେତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, କ'ଣ ସବୁ ଗଛରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ରୁହନ୍ତି? ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଗଛର ଡାଳରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସା ଏକଦମ ବହଳ ହେଇକିରି ରହିଛି, ତେବେ ଜାଣିବେ ସେଇ ଗଛରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୂତ ପ୍ରେତ ରହୁଛି। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବେଶୀ ଝଙ୍କାଳିଆ ହେଇକିରି ଗଛ ଥାଏ, ସେଇ ଗଛରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀଙ୍କର ବସା ନଥାଏ, କି ସେ ଗଛରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚଢ଼ୁ ନଥିବେ, ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ଗଛରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ରହୁଛି। ଭୂତ ପ୍ରେତ ରହୁଥିବା ଗଛ ମୂଳକୁ ଗଲେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ନା, ସବୁ ଗଛ ମୂଳେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେନି। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବେ ବରଗଛ ମୂଳେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। କାରଣ ପ୍ରତି ବରଗଛରେ ଯେମିତି ହେଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଶକ୍ତି ରହୁଥିବ। ସେ ହୁଏତ ଭୂତ ପ୍ରେତ ହେଇଥାଇପାରେ, ନଚେତ କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତା ରହୁଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏମିତି କୌଣସି ବରଗଛ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିନି ଯେଉଁଠି ଭୂତ ପ୍ରେତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପଶକ୍ତି ରୁହନ୍ତିନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ଏମିତି ବରଗଛ। ସେ ବରଗଛ ଯଦି ସହର ମଝିରେ ବି ଥାଏ, ତେବେ ବି ତା ଉପରେ ସେମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ପୁରା ଏ ଗଛରେ ବାସ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ବରଗଛ ଉପରେ ସେଠାକାର ସେ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ବସିଥିବେ। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବେ ଘର ତୋଳା ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତୋଳା ହେଇପାରୁନଥିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁନଥିବ, ତେବେ ଜାଣିବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରେତ ବାଧା ଅଛି। ସେ ମାଟି ତଳେ କୌଣସି ହାଡ଼ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଭୂମି ପୂଜା କରି ଶୋଧନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇପାରିନି। ସେଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକିରି ଘର କାମ ପଡ଼ି 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 ଯେତେବେଳେ ନ ହେଇପାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପଇସା ଯିବା ଚକ୍କରରେ ମାଲିକ କ'ଣ କରେ ନା ଘର କାମଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଘରଟା ଭୂତ ପ୍ରେତମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେଇଆ, ଏ ଘର କାମ ନ କରିଦେଲେ ସେଠି ସେ ରହିଯିବେ। ଯେହେତୁ ମାଟି ତଳେ ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ କଦାପି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁକା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଯଦି ମାଟି ତଳେ ମଣିଷ ହାଡ଼ ରହିଛି, ଭୂମିକୁ ଯେତେ ଶୋଧନ କରିଲେ ବି ସେ ଠିକ୍ ହେବନି। ସେଭଳିଆ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାମ କରାଯାଏ। ଆଇଦର ବାସ୍ତୁକୃତ୍ୟା ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ମାଟି ତଳେ ଥିବା ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ଶକ୍ତିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ହଇରାଣ କରିଥାଏ ସେ ନିଜେ ସେଠାକାର ସୁରକ୍ଷାଦାତା ହେଇଯାଏ। ନଚେତ୍ ଆମର ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ରତ୍ନ କଳସ। ମହାପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ବାହାରିଲେ, ସେ ଅମୃତ କଳସ ଧରିକିରି ବାହାରିଥିଲେ। କେବଳ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅମୃତ କଳସ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଚାରିଟା ହାତ। ଗୋଟେ ହାତରେ ଅମୃତ କଳସ, ଗୋଟେ ହାତରେ ମାଳା, ଗୋଟେ ହାତରେ ଚାରି ବେଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ବରମୁଦ୍ରା। ତାଙ୍କର ଚାରିଟା ହାତ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ମହାପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଧରିକିରି ବାହାରିଲେ, ସଞ୍ଜୀବନୀ କଳସ ବା ଅମୃତ କଳସ ଧରିକିରି ବାହାରିଲେ, ସେ ତ ଅମୃତ ଦେଇଦେଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିକି ମୋହିନୀ ରୂପ ଧରିକିରି ଗେମ୍ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସମାଜ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଉପକାର ପାଇଲା? ଦେବୀ ଦେବତା ତ ଅମୃତ ପିଇକିରି ଅମର ହେଇଗଲେ, ରାକ୍ଷସମାନେ ଅମୃତ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ମିଶିକିରି ମାନବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ମାନବମାନେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ବନସ୍ପତି ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ଦେଲେ ଆମ ମାନବମାନଙ୍କୁ। ସେଇଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଏମିତି ଦେଲେ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଘରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ବି ଦରକାର ପଡ଼େନି।
ताकू कहती धन्वंतरी रत्नकलश विद्या। ये विद्या बहुत कम लोक जानते, बहुत कम। आउ जी जानी सी केवे खोलिक कहबनी ये सब बाबद। धन्वंतरी कलश विद्या काम करी गोटे जगह पर पोता हो माने से जगह पर जेमितिया शक्ति थाउ, ब्रह्म राक्षस हेले भी से स्थान छाड़िक पलैज। से माटी तले हाड़ थाउ, कंकाल थाउ, शब पोता ही थाउ, भूत थाउ, प्रेत थाउ, राक्षस थाउ, ब्रह्म राक्षस थाउ, नाग थाउ, पिशाच थाउ, जीए था से स्थान समस्ते छाड़िक से स्थान पलैज। सेठाकार वास्तुदोष तत्क्षणात नष्ट हो। से घर उपरे सबु देवी देवतांकर शुभ दृष्टि रहिबो, ग्रह मानकर शुभ दृष्टि रहे। ये हूँ धन्वंतरी रत्नकलश विद्यार असल काम। आमर हीरापुर 64 जुगनी मंदिर पाखे जो आश्रमटा तैयारी होची, से आश्रम तैयारी हैला समय मध्य धन्वंतरी महाप्रभुंकर रत्नकलश विद्या प्रयोग करी सेठी पोता है। जो जो स्थान रे रत्नकलश पोता हो से स्थान को कौनसी तंत्र मंत्र प्रवेश करिपरिबो नाही। बाण पेशी चाल कि बंधन प्रयोग कर, जहाँ खर्च कर, जेमितिया तंत्र प्रयोग खर्च कर, से जगह काम करिबोनी। केवल सेतिकी नुहे, से स्थान रे वास्तुदोष संपूर्ण नष्ट हो। माटी तले जदि कौनसी हाड़ कंकाल थाए तेबे तार दुष्प्रभाव मध्य नष्ट हो। माटी दोष जदि किछि थाए, शुद्र माटी जदि ही थाए, माटी दोष थाए तेबे सेटा भी नष्ट हो। ताकू छाड़िले जदि एक्जाक्टली से भूमि तले किछि गुप्त धन थाए तेबे सेठे शक्ति बसी थे ना, से मैंने रखे थोई देवेनी। तेणु रत्न कलश पोतिला मात्र के से शक्ति भी सब ठंडा पड़ीजे। रत्न कलश जे पर्यंत से माटी भितर अच्छी 100 पीढ़ी पलई गले भी से घरर किछि हबनी, किछि क्षति हबनी। एते पावरफुल जिनस सीटा जोठी घर प्रतिष्ठा करने आवश्यकता पड़ुनी, तामाने से कलशर पावरटा कौन आप बुझीपारे, अनुमान लगे पारे। एनिवेज एबे आसीबा वीडियो उपरकू। जदि रत्न कलश पोती दि जाए तेबे जदि से जगार कौन सी नकारात्मक शक्ति रही हैरान कर बांधी जाती, से निजे सेठाकार सुरक्षादाता हो जाती, से कौन प्रकार क्षति करते से एकदम पूरा शांत पड़ जाती। एबे जानिबा जे भूत किए हुए आ प्रेत किए हुए। गोटे लोक मरीगला किंतु तार कौन विशेष बड़ इच्छा ना, भल मनीषटीए दुर्भाग्य जोगु अकाल मृत्यु हो गला, तेबे से भूत हम। किंतु धरिनिय जड़े अति पापी लोक, दुर्दांतिया लोक मरीगला, से प्रेत हो। प्रेतर भी लेवल थाए। प्रेत साधारणतः 5 प्रकार। कौन कौन? पोड़ा प्रेत, मौन प्रेत, वीर प्रेत, हांडी प्रेत, महाप्रेत। प्रेत 5 प्रकार। प्रथम प्रेत कौन? पोड़ा प्रेत। धरिनिय गोटे खल प्रकृतिर लोक पोड़ी होकर मरीगला, से पोड़ा प्रेत हो। पोड़ा प्रेत अधिकांश श्मशान आखपाखे देखा पाइबे, नचेत हांडीशाल कि गुहाल घरे देखा पाइबे। एमाने जोठी सामान्य ठंडा स्थान देखिए से स्थान रहिया पसंद करती। इंतुड़ीशाल भितर भी एमाने रुहंती। एमाने मूलतः अति छोट छुआ मानू मारिबापा टार्गेट करती। देखिए जदि क्या घरे छोट बाछुरी कि छोट कुकुर कि छोट बिले जन्म होका मरजे, तेज जानवे जे से घरे पोड़ा प्रेतर प्रभाव था। बारंबार जदि छोट छुआ डेथ हो थाए तेज जानवे जे ये सब जिनस पोड़ा प्रेत कारण होची। नेक्स्ट हूँ कौन? मौन प्रेत। एमाने साधारणतः राति अधरे जंगल 4 छकी रास्ता आखपाखे देखा मिलती। राति जाउथिबा समय ही मौन प्रेत देखा जाती। एमाने हसु थांती, कांदु थांती कि गछ डाले बसिकी खेलु थांती। धरी नि जाऊ कौन सी पार्क अच्छी जहाँकि अनेक वर्ष है व्यवहार होनी कि से पार्कर मेंटेनेंस होनी, सेठी लोक जाऊना। से भली क्षेत्र जदि बड़ गछ कि थाए मौन प्रेत सेठी भी रुहंती। और सबुठ इंटरेस्टिंग कथा होची पार्क रे दोली खेलुथबार भी बेले बेले माने देखा जाती।
नेक्स्ट हूँ कौन वीर प्रेत युद्धरे जदि कौन लोक मरीजाए शत्रु को मारिया अति उत्साहित होकर थाए किंवा जार मनरे बदला नबार भावना थाए से भली लोक वीर प्रेत हुअन्ति। प्रति देवी देवतांकर वीर प्रेत सेवक रूपे थांती। हांडी प्रेत नेक्स्ट देखिए रिसेंट जदि कौन लोक मरी थाए तार हांडी दि जाए जो स्थान में हांडी दि जाए से स्थान से रहती। हांडी प्रेतंकर काम होची माने मौका खोजती जेकोसी लोक उपरकू माडी बसियापाइका लोकर शरीर में प्रवेश करियापाइका कहीं निजर जहाँ अधूरा इच्छा थाए ताको पूरण करियापाइका मनीष शरीर में प्रवेश करती। धरिनिय किछि खाइबार इच्छा थिबो कि पिंधिबार इच्छा थबो तेबे कौनसी ना कौनसी लोक को माड़ी बसबे से माने ता शरीर में प्रवेश करिकरी कहिबे कि अमुक खाइबार इच्छा अछि तुम एई जगह नहीं कि दियो कि ना अमुक जिनस पिंधियार अच्छी तुम नहीं गछरे लुगा बांधि देकरी आस से कहिबे। निज घरर लोक को मेसेज दवा को चाहूथिबे से भली क्षेत्र में से शरीर में प्रवेश करिकरी निजर जहाँ मेसेज अच्छी से दियंती लोक को। नेक्स्ट हूँ कौन महाप्रेत ये है प्रेत मानकर सरदार अघोरी माने जो कपाल सिद्धि करती से माने ई महाप्रेत जरिया ही सिद्ध करती। महाप्रेत आसिकरी सिद्ध हुए से ही जड़े प्रेत को साधक को दब केमिति करा जाए सब साधना। भूत प्रेत साधना अमावास्या राति 12 समय मशाणी रे करा जाए। एथिपाई 2टी नील हकीक पत्थर नचेत 2टा नीलम रत्न पत्थर दरकार हुए ताकू प्रेत सम्मोहन मंत्र रे सिद्धि करा जाए। से हकीक पत्थर 2टा गोड़ तले रखिकी ठिया हब माने हकीक पत्थर उपरे ठिया होकर प्रेत आवाहन करा जाए। मनीष मशाणी रे जो हांडी पड़ी थब से मांस आ भात रोषे करा जाए ताकू ही भोग दि जाए। तापर 2टी हकीक पत्थर उपरे ठिया होकर प्रेत बस्य मंत्र 108 थर जप करा जाए। तापर प्रेत सिद्धि मंत्र जप करा जाए। साधारणतः देखा जाए 3 दिन रु लेकिन 21 दिन भितर भितर प्रेत सिद्ध हो जाए। हेले गोटे कथा कौन साधक जानी आवश्यक जे प्रेत सामना को आसिले ताठू मुद्रा देखिए वचन नि जाए। केमिटी मुद्रा देखैब कौन करिवो मुद्रा देखैले ही साधक सह प्रेत कथबार्ता आरंभ करिवो नचेत आरंभ करिवोनी। ये साधना शुणा को जमी सहज लगुच एत सहज नुहे। तेणु जितेबाला कौन सी भी शक्ति की प्रत्यक्ष करा जाए से माने मुद्रार भाषा बुझंती ताकू मुद्रा देखैले ही से माने कथा हुअंती नचेत कथा हेबेनी बा इंटराक्शन करेंगे नहीं आपण सी आसवे देखिए हाँ ये गोटे लोकटा बसिक मंत्र जप कर मुद्रा फुद्रा बाबद किसी जना नहीं ये साधना बाबद किसी जानी कौन सी शक्ति की केबे सिद्ध करनी प्रत्यक्ष देखनी या कौन सिद्ध हवा या कहीकि पलैजे। तेणु गोटे साधक प्रपर मुद्रा मैथुन मदिरा मत्स्य मांस ये सब दे जानी थवा दरकार भोग दे जानी थवा दरकार प्रपर विधि रे पूजा जानी थवा दरकार कोठी पंचोपचार लगे कोठी 16 उपचार लगे कोठी आवाहन लगे कोठी स्तुति लगे कोठी स्तोत्र लगे कोठी सहस्र नाम लगे एगुरा सब साधक जानी थवा दरकार। बही पढ़ी पछके सी से जगह पर करू किंतु जानी थवा दरकार कि या पर या एमती करा जीवो। प्रथमे बसब दिग्बंधन करिवो आसन बंधन करिवो निजर शरीर सुरक्षा पाइका शरीर किलिब शरीर किली सारा पर आवाहन करिवो आवाहन कर सारा पर संस्थापना करिवो तांको आसन दब तांको पाद्य दब तांको आचमन दब तांको अर्घ्य दब तांको स्नान पाइका जल दब तांको पुनः आचमन दब एगुड़ा सब जानी थवा दरकार। तांको आवाहन पाइका आवाहन मुद्रा देखैब संस्थापन पाई संस्थापन मुद्रा देखैब जेतेबेले मत्स्य तांको दब मत्स्य मुद्रा देखैकरी तांको कहिबो जेतेबेले मदिरा दउथबो सेतेबेले महामुद्रा देखैब जेतेबेले तांको मैथुन क्रिया दउथबो मैथुन क्रिया तो से एक्चुअली गोटे जोग माध्यम सेटा वास्तव में मैथुनटा दि जाएनी सेटा गोटे जोग मुद्राटा देखैकरी तांको कह जाए कि इटा होची मैथुन तांको जेतेबेले बलि दिहब बलि मुद्रा देखाहब बलि की पूजा कराहब ता बाद सब काम करा जाए। किंतु एगुड़ा जदि न जानी थे तेबे किछि लाभ नहीं।
କାରଣ ଏଇ ସାଧନା ଶୁଣିବାକୁ ଯେତିକି ସହଜ ଲାଗିଲା ଏଇଟା କରିବାଟା ସେତିକି ସହଜ ନୁହେଁ। ମଶାଣିରେ ବସିକି ସାଧନା କରିବା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ କେତେ ଦମ ଅଛି। ରାତି ଅଧରେ ଏମିତି କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଶୁଭିବ, ହସ ଶୁଭିବ, ରଡ଼ି ଶୁଭିବ ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧକ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ ଭୂଇଁ ଉପରେ ସାଧନା କରିବା ସମୟରେ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏକାଠି ହେଇକିରି ସାଧକର ଚାରିପଟେ ବୁଲିବେ। କିଏ ଘୁଷୁଡ଼ୁଥିବ, କିଏ କାନ୍ଦୁଥିବ, କାହା ହାତରେ ହାଡ଼ ଥିବ, କାହା ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଥିବ, କାହାର ମୁହଁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ, କାହା ମୁହଁରୁ ଖଣ୍ଡ ହେଇକିରି ମାଂସ ଝଡ଼ୁଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ବିଭତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିଲେ ସାଧକର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଥରେ ଭାବିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସାଧକ ଏସବୁ ସହିଗଲା ଆଉ ସାଧନାର ଶେଷ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଶେଷ ସ୍ତରକୁ ପାର କରିଗଲା, ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ପାଇଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରେତକୁ ସେ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେବ ସେ ସେଇଆ କରିବେ। ପ୍ରେତ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରିପାରେ, କ'ଣ କରିପାରେ? ତାକୁ ନେଇକରି ସଟକର୍ମ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ରେତକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦେହରେ ଚାହିଁବେ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ। ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ସାଧନା କରାଯାଏ ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟକୁ ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଉଚ୍ଚାଟନ କରିବା ପାଇଁ, ମାରଣ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି କରାଯାଏ। କାହାକୁ ପାଗଳ କରିବା ପାଇଁକା, କାହା ଦେହରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁକା, କାହା ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇବା ପାଇଁକା, କାହାର ବେପାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, କାହାର କର୍ମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଦୁନିଆର ନିମ୍ନରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର କାମ ଅଛି, ଲୋକ ଭୂତ ପ୍ରେତ ସାଧନା କରିକିରି ସେଇ ସବୁ କାମରେ ଲଗାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ କି ଭୂତ ପ୍ରେତ ସାଧନା ସିଦ୍ଧି କରିଦେଲେ ସେ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଇକିରି ଯିବ, ସେଟା ଭାବିବାଟା ଭୁଲ। ପିଶାଚିନୀ ସାଧନା କଲେ ହଁ ସେଇଟା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ସାଧନାରେ ସେମିତି ହୁଏନି। ଭୂତ ପ୍ରେତ ସାଧନା ସ୍ପେଶିଆଲି କରାଯାଏ କେବଳ ସଟକର୍ମକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁକା। ମାରଣ, ମୋହନ, ବଶୀକରଣ, ଉଚ୍ଚାଟନ, ସ୍ତମ୍ଭନ, ବିଦ୍ୱେଷଣ ଏସବୁ ବିଦ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁକା ହିଁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ସିଦ୍ଧି କରାଯାଏ। ୟାକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାରଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେନି, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଦେଇପାରିବେନି, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନା ଗହଣା ଆଣିକିରି ଦେଇପାରିବେନି। ହଁ, ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଲୋକ ସୁନା ପୋତିଛି କି ସୁନା ଅଛି କି ମାଟି ତଳେ କୌଣସି ଭୂଗର୍ଭ ନିଧି ଅଛି, ତେବେ ସିଏ ସେ ବାବଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିବ କି ଦେଖ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଅମୁକ ଗଛ ତଳେ ଜିନିଷ ପୋତା ହେଇଛି, ସେଠି ଅମୁକ ଶକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି, ଏତିକି କହିଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶକ୍ତିକି କେମିତି ହଟିଆ ହେବ, କ'ଣ କରାହେବ, ସେସବୁ ବାବଦରେ କିଛି କହିପାରିବନି। ତେବେ ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରଫନ୍ତ୍ର ମୁଁ କିଛି ଦେଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା କି ବାସ୍ତବରେ କେମିତି କ'ଣ ଭୂତ ପ୍ରେତ ସାଧନା ସିଦ୍ଧି କରାଯାଏ, କେଉଁ କାମରେ ଲଗାଯାଏ, ସେଇ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପାଇଁକା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।